स्टैंडर्ड 4th हिंदी। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था कि सर आइजैक न्यूटन कौन है और गुरुत्वाकर्षण क्या है। अब हम देखेंगे प्रश्नों के उत्तर। अपनी नोटबुक निकाल दीजिए और ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न, ऊपर उछाली गई चीजें ऊपर ही क्यों नहीं रह जाती है? മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് താഴേക്ക് വരുന്നത്? ऊपर उछाली गई चीजें ऊपर ही नहीं रहती क्योंकि धरती की शक्ति उसे नीचे खींचती है। മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കാതെ താഴേക്ക് വീഴുന്നതിന് കാരണം ക്യോंकि बिकॉज धरती की शक्ति ഭൂമിയുടെ ശക്തി ഉസെ നീച്ചെ खींचती है ആ വസ്തുവിനെ താഴോട്ടേക്ക് വലിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വസ്തുക്കൾ മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കാതെ താഴേക്ക് വീഴുന്നത്। अगला प्रश्न, न्यूटन ने किस रहस्य की खोज की? ന്യൂട്ടൺ ഏത് രഹസ്യമാണ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയത്? ന്യൂട്ടൻ ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज की। ന്യൂട്ടൺ ഗുരുത്വാകർഷണത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയത്। अगला प्रश्न, न्यूटन ने कैसे पता लगाया कि धरती में चीज़ों को खींचने की शक्ति है? ന്യൂട്ടന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് ഭൂമിക്ക് വസ്തുക്കളെ താഴേക്ക് വലിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത്? ന്യൂട്ടൻ ने बहुत खोज की। ന്യൂട്ടൻ വളരെയധികം അന്വേഷണങ്ങൾ ഒക്കെ നടത്തി। और पता लगाया എന്നിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് धरती में चीज़ों को खींचने ही शक्ति है ഭൂമിക്ക് വസ്തുക്കളെ താഴേക്ക് വലിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്ടൻ കണ്ടെത്തിയത്। पेज नंबर 23 देखिए, समान तुक वाले शब्द लिखिए। राइटिंग द राइमिंग वर्ड। पहला आती, अंत में आता है ती। അപ്പോൾ തീ വരുന്ന ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതണം। അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജാതി, അന്തുമേ आता है ती। अगला माना, अंत में आता है ना। बताइए एक और शब्द बताइए। जाना है ना। अगला समझाया, समझाया, अंत में आता है या। बताइए एक शब्द बताइए। कमाया, अंत में आता है या। अगला शक्ति, अंत में आता है ती। एक शब्द बताइए। भक्ति, ले अंत में आता है ती। अगला भाषा ज्ञान, नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम, नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस एंड थिंग, सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। എന്താണ് സംജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നൗൺ. നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വ്യക്തി, പേഴ്സൺ, വസ്തു, തിങ്, സ്ഥാൻ, പ്ലേസ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേരുകൾക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സംജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത്। വ്യക്തി, വസ്തു, സ്ഥാൻ के नाम सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ഇനി എക്സാമ്പിളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്। സലോനി, मैना, मेज, पीपल, आम, दिल्ली, ഭാരത് ആദി ഇതൊക്കെ പേരുകളാണ്। അപ്പോൾ എല്ലാ പേരുകൾ എന്തിൽ പെടുന്നതാണ്? സംജ്ഞയിൽ പെടുന്നതാണ്। मन के भाव भी संज्ञा कहलाते हैं। അതുപോലെ തന്നെ मन के भाव, മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഇതും എന്താണ്? സംജ്ഞയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്। ജൈസെ ईमानदारी, ईमानदारी എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹോണസ്റ്റി, വിശ്വസ്തത। സച്ചായി, ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ്। कंजूसी, चालाकी, ആലസ്യ, മിഠാസ് ആദി ഇതൊക്കെ എന്തിൽ പെടും? സംജ്ഞയിൽ പെടും। अगला संज्ञा शब्दों पर लाल रंग से गोला लगाइए।
സർക്കിൾ ദ നെയിമിംഗ് വേർഡ് വിത്ത് റെഡ് കളർ. അപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് സംഖ്യ ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റെഡ് കളർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഗോല ലഗായെ, സർക്കിൾ ചെയ്യണം. मैं पढ़ती हूँ. मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं. मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं. इसमें संज्ञा क्या क्या है? हाँ बताइए. हाँ कहानियों, ये गोला लगाइए. फिर पुस्तकें. मेरे भाई राघव को भी कहानियाँ पसंद है. मेरे भाई राघव को भी कहानियाँ पसंद है. इसमें संज्ञा क्या क्या है? हाँ राघव, फिर कहानियाँ. गोला लगाइए. अगला, फल काटकर खिलाते समय दादी हम दोनों को रोज एक कहानी सुनाती है. इसमें क्या क्या है? संज्ञा. हाँ फल, फिर बताइए. दादी, फिर कहानी. हाँ ये सब संज्ञा है. गोला लगाइए. मेरे बगीचे में गेंदा, कनेर और गुलाब के फूल खिले हैं. इसमें संज्ञा क्या क्या है? बगीचे. गेंदा, എന്താ ഗേന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരിഗോൾഡ് അല്ലേ, ചെട്ടിപ്പൂവ്. കനേർ, കനേർ എന്താ? ഒലിയാൻഡർ, അരളി. ഓർ ഗുലാബ്, റോസ്. അപ്പം ഈ മൂന്ന് പൂക്കളും പേരുകളാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് എന്താണ്? സംഖ്യയാണ്. അപ്പം ബഗീച്ചെ, गेंदा, कनेर, गुलाब, फूल, ये सब संज्ञा है. वहाँ रोज चिड़िया आकर चहकती है. उसमें संज्ञा क्या है? चिड़िया. गोला लगाइए. अच्छा अगला देखिए. विपरीत शब्दों के जोड़े छांट कर लिखिए. ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സ് ആണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പന, പരായ. ആൻസേഴ്സ് ക്വസ്റ്റിനും എന്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഈ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. അകല, തക്കേൽന. തക്കേൽന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ടു പുഷ്. അന്നേരം പുള്ള് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ പറയുന്നത്? കീച്ചന. തക്കേൽന, കീച്ചന. അകല, ആസ്മാൻ. आसमान, स्काई. धरा, अर्थ. फिर ऊपर, नीचे. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 24. समान अर्थ वाले शब्दों से अलग शब्द पर लगाइए. ഇതിൽ സർക്കിൾ ദ ഓഡ് വേർഡ്സ് ആണ്. ഒരെണ്ണം മാത്രം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. ബാക്കി എല്ലാ വാക്കുകളുടെയും മീനിങ് സെയിം ആണ്. അപ്പം ഓഡായിട്ടുള്ള വേർഡ് എന്ത് ചെയ്യണം? സർക്കിൾ ചെയ്യണം. पहला बल, शक्ति, ताकत, निर्बल. इसमें बल, शक्ति, ताकत का अर्थ है स्ट्रॉन्ग. निर्बल का अर्थ है वीक. अब ये है ऑड शब्द. निर्बल, ये गोला लगाइए. अगला, धरा, पृथ्वी, गगन, धरती. इसमें धरा अर्थ, पृथ्वी अर्थ, गगन स्काई, धरती अर्थ. इसमें अलग गगन है, ये गोला लगाइए. अगला, भेद, रहस्य, राज, डर. इसमें भेद, रहस्य, राज, ये सब का अर्थ है सीक्रेट. डर का अर्थ है फियर. इसमें अलग शब्द क्या है? डर. गोला लगाइए. अगला, जग, शहर, जगत, संसार. इसमें जग, जगत, संसार का अर्थ है वर्ल्ड. शहर का अर्थ है सिटी. इसमें अलग शब्द शहर है, ये गोला लगाइए. अब देखिए शामपट पर मैं के साथ हम होम का प्रयोग करते हैं. तुम के साथ हो का प्रयोग करते हैं. हम के साथ हेम का
प्रयोग करते हैं। ये तुम लोगों को मालूम है ना? हाँ, इसी तरह लिखना है। अब देखिए, सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ശരിയായത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടിക്ക് ചെയ്യണം. തും കഹാനി ഡാഷ്, पहले तुम है, तुम के साथ क्या प्रयोग करना है? हो, ठीक है। अब लिखते हो, लिखता है, इसमें सही क्या है? लिखते हो, पहले तुम आता है इसलिए हो का प्रयोग करता है। अगला, मैं बगीचे में डैश, खेलते हैं, खेलता हूँ, मैं पहले आता है, फिर इसके साथ हूम का प्रयोग होता है, इसलिए मैं बगीचे में खेलता हूँ। अगला, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं के साथ हूँ, पढ़ता है, पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अगला, तुम सब कहानियाँ डैश, तुम के साथ हो का प्रयोग है, लिखते हो, लिखते हैं, तुम सब कहानियाँ लिखते हो। अगला, हम पिताजी के साथ घूमने डैश, हम के साथ हैं का प्रयोग है, पर जाते हैं, जाती हो, हम पिताजी के साथ घूमने जाते हैं। समझे? अच्छी तरह प्रश्नोत्तर पढ़िए। आज इतना ही है, धन्यवाद।